बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जो औरतें रात को बर्तन साफ नहीं करती उनके घर वालों के साथ क्या हादसा पेश आ सकता है। खुदा का वास्ता अपनी औरतों को यह वीडियो लाजमी दिखाएं। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत खास है और खातीन के लिए तो ये वीडियो देखना लाजमी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रात को बर्तन ना धोने और ऐसे ही सो जाने के क्या नुकसानात हैं। ये कौन सी परेशानी है जो रात को बर्तन गंदे छोड़कर सोने से आती है। हम सबके जहनों में ये सवाल आता होगा कि इस हवाले से क्या इस्लाम में तालीमात मौजूद हैं या नहीं। अगर हैं तो वो क्या हैं। आज हम रात को बर्तन ना धोने के बारे में आपको इस्लाम और साइंस दोनों की तालीमात से आगाह करते हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात का आगाज हो या जब शाम हो जाए तो अपने बच्चों को रोक लो, उनको घर से बाहर ना जाने दो, अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लो, क्योंकि शाम के बाद शयातीन फिजा में फैल जाते हैं और तमाम बत्तियां उन पर अल्लाह का नाम लेकर उनको सोने से पहले बुझा दिया करो। इससे ये पता चलता है कि रात का जितना काम जो इंसान ने करना होता है, चाहे कितनी भी थकावट क्यों ना हो, ये काम वो है जो तकरीबन सब लोग करते हैं। काम करने से पहले सब चीजों पर बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। रात को सोते वक्त अपने बर्तनों को ढांप कर रखें और कोशिश करें कि गंदे बर्तन रखकर ना सोएं, क्योंकि गंदी चीजों पर ही शयातीन आते हैं। आप घर को साफ रखा करें और सोने से पहले ये लाजमी देख लिया करें कि घर साफ हो। एहतियात किया करें, अपने इर्द गिर्द की जगह को साफ रखा करें। इससे शयातीन दूर भागेंगे और गंदगी और पलीदी जगहों पर शैतान का हमला ज्यादा होता है। हमने मुसलमान होने की हैसियत से शैतान के वसवसों और शैतानी कामों से बचना है, अपने आप को बुराई से बचाना है और अल्लाह के रास्ते पर चलना है। इसी में हमारे लिए बेहतरी है और दुनिया व आखिरत की भलाई है। इसके मुताल्लिक हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक हिकायत मुलाहिजा फरमाइए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक औरत हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, या अली, मुझे समझ नहीं आता कि हमारे घर में ये परेशानियां, ये तकलीफ, ये बेबरकती, आखिर ये सब कुछ क्यों है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया कि क्या तुम रात को बर्तन धोकर सोती हो या ऐसे ही खुले छोड़कर भी सोती हो। तो उस औरत ने कहा कि मैं तो रात को खुले छोड़ देती हूँ और सुबह उठकर धोती हूँ। जिस पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें चाहिए कि तुम रात को बर्तन खुले छोड़कर मत सोया करो। तुम्हारी बेबरकती की यही वजह है, इसलिए तुम रात को बर्तन धोकर सोया करो। फिर कोशिश ये किया करो जितना जल्दी हो सके किसी से कहकर या अपने साथ मिलाकर ये बर्तन धो लो और बर्तनों को तुमने रात भर कभी खुला नहीं छोड़ना। इससे हमें ये तालीमात मिलती हैं कि रात को कभी बर्तन खुले ना छोड़े जाएं, बल्कि जितने भी बर्तन हों वो रात के वक्त ही धोकर बंदा सोए, क्योंकि अगर वो खुले पड़े रहे तो इससे आपके घर में बेबरकती आने का इम्कान बढ़ जाएगा, जो कि किसी तौर पर आप नहीं चाहेंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब रात को घर के सारे लोग सो जाते हैं तो अल्लाह का एक फरिश्ता आता है। वो फरिश्ता पूरे घर का चक्कर लगाता है, पूरे घर में घूमता है और पूरे दिन की रोजी तकसीम करता है। वो घर में दाखिल होता है, जिस घर में झूठे बर्तन रखे हों तो वो ऐसे घर में रोजी तकसीम नहीं करता और वापस चला जाता है। इसीलिए ऐसा घर अल्लाह की बरकत से महरूम रह जाता है। जिस घर में रात के झूठे बर्तन रखे रहते हों तो उस गलती की वजह से घर में बरकत नहीं होती। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में सुकून हो, घर में बरकत हो, तो कभी भी रात को खाना खाने के बाद बर्तन झूठा मत छोड़ना। रिस्क अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जिसकी तकसीम का इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ताला तो खुद ही राज़े मुस्तहकम कुव्वत वाला है। अल्लाह ताला बाज लोगों को कुशादा और वसी रिस्क अता करता है और बाज लोगों के रिस्क में तंगी फरमा देता है। एक मुनज़्ज़म ज़ाबता के मुताबिक अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात को अपने वक्त पर रिस्क देता है, चाहे वो ज़मीन पर चलने और दौड़ने वाले जानदार हों या हवा में उड़ने वाले परिंदे हों या समंदर की तारीकियों में बसने वाले। अल्लाह ताला की निगाह से ओझल नहीं है और ना ही अल्लाह पर भरोसा करने वालों को अल्लाह ताला भूलता है। ये बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि किसी इंसान को रोज़ी की नीयत के ज़रिए आजमाता है और उसके इख्तियार में दे देता है और उसकी तंगी की वजह से उसके सब्र व इस्तकामत और पामर्दी का इम्तहान लेता है, उसको परवान चढ़ाता है। कभी तो ऐसा होता है कि माल और दौलत की फरावानी साहिबान माल के लिए वबाल जान बन जाती है और इनसे हर किस्म का सुख और चैन छीन लेती है।
چنانچہ سورہ توبہ کی آخری آیات میں ارشاد ہوتا ہے، ان لوگوں کے مال و دولت اور رزق کی فراوانی تجھے برباد نہ کر دے۔ خدا تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس نظریے سے دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور وہ کفر کی حالت میں مرے۔ اب بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ برتن کو جھوٹا چھوڑنے کے اور بھی بہت سے نقصانات ہیں۔ سائنس کا بھی ماننا ہے کہ اگر رات کو گھر میں گندے برتن ہوں گے تو ان برتنوں میں چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسے برتنوں میں بیماریاں گھر کرنے لگ جاتی ہیں، تو رات کو ہمیشہ کھانے پینے کے برتنوں کو صاف کر کے سونا چاہیے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، یعنی کہ برتنوں کو کھلا نہ چھوڑو۔ کہا جاتا ہے کہ رات کو برتن کھلے ہوں گے تو شیطان اس میں تھوکتا ہے، اسی لیے ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے کھلے برتنوں کو اٹھا کر ڈھانپ کر رکھ دیں۔ ناظرین، سائنس کی تحقیقات کے مطابق بھی دیکھا جائے تو رات کو برتن دھو کر سونا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ برتن نہ دھونے اور ساری رات یوں ہی پڑے رہنے کے باعث ان میں طرح طرح کے بیکٹیریا اور جراثیم جنم لیتے ہیں، جو کہ انسانی صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتے ہیں۔ ماہرین بھی بتاتے ہیں کہ اگر برتنوں کو زیادہ دیر تک گندے رہنے دیا جائے تو ان سے بھی ایک عجیب و غریب تکلیف شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ طرح طرح کے خطرناک کیڑے مکوڑے پیدا ہو سکتے ہیں آپ کے اندر، جو کہ بچوں اور بڑوں سب کے لیے بیماری کا باعث بن سکتے ہیں۔ سائنس کے مطابق برتن دھونا بذات خود ایک ذہنی ورزش ہے۔ ایک نئی امریکن تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ برتن دھونا تھکے ہوئے ذہن کو آرام پہنچاتا ہے۔ امریکہ کے اسٹیٹ یونیورسٹی میں ہونے والی تحقیق کے مطابق گھریلو کام کاج، خاص طور پر برتن دھونا، ذہنی دباؤ کو کم کرنے کی ایسی مشق ہے جس سے الجھے اور تھکے ہوئے ذہن کو فوری آرام پہنچایا جا سکتا ہے۔ برتن دھونے کو دماغ کی بھلائی اور فائدہ قرار دیا گیا ہے، جو سوچ اور خیالات پر توجہ رکھنے کی ایک مشق ہے۔ اس لیے جب بھی ذہن کو آرام دینے کی ضرورت ہو تو خوشی خوشی برتن دھوئیں۔ عام طور پر گھر کے کام کاج میں لگے رہنے کی وجہ سے انسان اکتا جاتا ہے، لیکن ایک نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ گھریلو کام کاج، خاص طور پر برتن دھونے سے ذہنی دباؤ کو کم کرنے کی مشق کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد تھکے ہوئے دماغ کو آرام بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ برتن دھونے کے کام کو روایتی طور پر اکتا دینے والا اور مشقت کا کام سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ کام دن کے اختتام پر ذہنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ایک مؤثر طریقے کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ یہاں پر بات کرتے ہیں دماغ کی بھلائی اور بہتری کی، تو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک آپ کی اچھی صحت اور خوبصورتی کا ضامن ہے۔ مثبت سوچ اور ہمدرد انسان ایسی زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ آپ کے اندر مثبت سوچ اور حسن سلوک کی صلاحیتیں پیدا کرتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں پرسکون اور صحت مند زندگی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔